জীবনকের গতি কোন দিকে ঢাপলি মেলে কোনো পাত্তাই নাই পাই। কারণ জন দিকে যাল বা জন কামে হাত দিল ওই কামে আনসাকসেসফুল হয়ে যাল। তো জীবনকের গতি কোন দিকে চলে গমে নাই পাই। একটা কথা হয় যে সফলতাকে সিঁড়িটা সবদিন কঠোর থাকাল বা ধৈর্যকের ফল মিঠা জানিল, যদিও মানে কিছুমান কামে এরকম বর্তমান হয় আমার জীবন में জন দিকে না যায় কেন সব দিকে निराश होकर घूरे लगे है। धैर्य धरते धरते और कितना दिन धैर्य धरे लगी तार कोनो ग्यारंटी ना। कारण धैर्य के फल मीठाटा जानिल बारू छोट से पड़ाल ही, किन्तु मोर जीवन में एखन वो मंत्रटा काम ना दे धैर्य के फल मीठा। कारण धैर्य तो धरते ही मीठा कखन होबे ओटा मैं निजे ना जानी। कारण जन जगह हाथ दिल ओटाई विफल हो ओलाया कि चलिए है कि नहीं कोनो पत्ता नहीं पाए।